We're going to start a new series tonight. And I've asked the team, or most of the team, to stay up here. And not because we need music for an atmosphere for the presence of God, but because I just believe that God really wants to do something. You know, when God wants to do something, you'd better just open up your heart for it and prepare. And I don't want you to get into the rut of ordinary. You know, I don't want you to get into that place of just normal. Because the series we're going to go on and we're going to begin tonight is a series about going deeper with God. How many of you want to know God more? I love God. With every passing year, with every passing season, I love God more. And I love God more because He reveals Himself more. Because, you know, I get to know Him better and He begins to do something in my heart and He begins to take ownership and control over my life. And, you know, things begin to happen and I'm not short of stories to tell of the wonderful things God's done over my life. And the more the wonderful stories become, the more that, you know, I just discover how good God is. So I want to take 4 weeks here, and in fact, Rachel's going to preach next week, so I'm going to take 3 of the weeks, and she's going to take 1, and we're going to talk to you about going deeper, get low with God. We're going to talk about getting deeper with God, and, you know, getting into His presence and experiencing the goodness of God. So will you pray with me, Lord, in Jesus' name? Thank you, Wayne. Lord, in Jesus' name, I just pray that your peace, your presence, your grace would abound in amazing ways over this next 4 weeks as we lead up into our anniversary event. But all of us as children of God, we desire you. We long to know you. We long to meet with you. We long for your grace to abound. And as we preach this message and the ones to come, just show your glory to us. In Jesus' name, amen. Amen. I've titled tonight's message, if you're taking notes, Gripped by God. Jadi aku memberi judul khotbah hari ini adalah dijangkau oleh Tuhan. I was sitting up late one night, in fact very late one night this week, and I just heard God say, like not with an audible voice, but in my heart, teach my people to be gripped by God. Jadi aku pernah satu malam itu aku tidak begitu bisa tidur dan aku merasa Tuhan berbicara dalam hatiku dan berkata, ajari umatku supaya mereka mengerti apa artinya tuh untuk dipegang olehku. And I've never heard that statement. I don't know whether you've ever heard that statement, gripped by God before. So I perked up and I thought, God, what do you mean? Dan mungkin saat kamu mendengar itu kayak saya dipegang sama Tuhan atau istilahnya digenggam sama Tuhan, itu maksudnya tuh apa? And over the days that have come, needless to say, I've been gripped with this thought. Jadi beberapa hari itu aku rasanya pikiranku dipenuhi dengan pernyataan itu. What does it mean to be gripped by God? I want to share a bit with you tonight. Apa yang dimaksud dengan digenggam oleh Tuhan? Apa maksudnya itu? The word grip means a tight hold. Karena kalau menggenggam itu artinya kita memegang dengan sangat erat. A firm grasp. Itu artinya tuh benar-benar tidak melepaskannya. To seize and maintain a tight hold on. Dan bahkan bukan hanya menggenggamnya sekali, tapi benar-benar memastikan bahwa itu tidak akan lepas. God wants to get a grip on you. Dan Tuhan tuh mau menggenggam kamu. He wants a tight hold on you. Dia mau menggenggam kamu dengan erat. Tell somebody next to you, God wants to get a grip on you. Katakan pada teman sampai kalian bahwa Tuhan tuh mau menggenggam dirimu. This is not new to our church. Ini tidak baru untuk gereja kita. Although maybe the idea and the way we share it might be a little new, but it's not new. Mungkin cara penyampaiannya terkesan baru bagi kalian, tapi maksudnya inti dari pesan ini sebenarnya bukan hal yang baru. We have that song that we sing, pull me a little deeper. Karena kita punya lagu yang berkata bahwa bawa aku lebih dalam. Draw me a little closer. Bawa aku lebih dekat. Take me a little deeper. Bawa aku lebih dalam. You know, pull me a little closer is kind of saying, grip me, God. Karena saat kita berkata, Tuhan, tariklah aku lebih dekat, itu seakan-akan meminta Tuhan menggenggam kita dan menarik kita lebih dekat. Take a firm hold on me and pull me near to you. Untuk memegang kita dengan erat, membawa kita dekat pada Dia. Why? So that you can take me deeper. Kenapa? Supaya Tuhan bisa membawa kita lebih dalam lagi. I know a lot of people say, God, take me deeper. But until we're willing to be gripped by God, going deeper is not actually that easy. Mungkin kita berpikir aku mau lebih dekat pada Tuhan. Tapi tanpa kita digenggam dan dipegang oleh Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa masuk lebih dalam bersama Tuhan. So many of the great things in God
require us to get on a journey with God and go, gripped with Him, like pulled with Him, drawn along, captivated, enraptured with Him. Karena banyak sekali perjalanan iman dalam kekristenan ini, itu memerlukan diri kita untuk dipegang erat oleh Tuhan. What does being gripped by God look like? Jadi apa kira-kira situasi ini? Bagaimana kita melihatnya dipegang erat oleh Tuhan? I know for me, some of the most exciting times of my life have been the ones where God gripped me. Bagi aku, saat hidupku yang paling berharga, aku ingat ada masa-masa aku dipegang erat oleh Tuhan. I know that some of you will be able to relate with me. Some of you will say, well, I've never experienced that. I'm praying that you will. Mungkin kamu berpikir, apa ya rasanya? Mungkin beberapa dari kalian belum merasakannya. Aku berdoa, aku berharap kalian bisa merasakannya juga. But there have been times and seasons even, entire seasons in my life, where I felt like God has just gripped me and pulled me along. Dan ada beberapa seringan, bahkan banyak musim sebenarnya dalam hidupku tuh, aku merasakan Tuhan tuh menggenggam aku dan menarik aku. Perhaps some of you will remember the first time, when for the very first time in your life, you knew Jesus was Lord, Jesus was Savior. Mungkin beberapa dari kalian mengalami dari pertama kali saat kamu merasakan dalam hatimu bahwa Tuhan Yesuslah juru selamatku. Do you remember what that felt like when, you'd been running your life and doing your journey and maybe some of you had even been saying, God, I don't want nothing to do with you. Dan mungkin ada beberapa dari kita mungkin pernah mengalami masa-masa di mana kita jalan aja sesuai jalannya kita tidak mau peduli apapun tentang Tuhan. And then something happened, whether it was instantaneous or whether it was a process that took a little bit of time, and you began to realize that, oh my gosh, I actually really feel drawn to Jesus. Tapi ada sesuatu kejadian yang kayak sangat instan membuat kita berasa ada sesuatu yang sangat berbeda. That's a feeling of being gripped by God. Dan itu perasaannya tiba-tiba tuh kamu digenggam oleh Tuhan. But God doesn't just grip us so that He can save us and, open up a eternal life for us. Tapi Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita supaya kita akhirnya bisa melihat hidup yang kekal itu saja. He grips us to change our lives. Karena Dia mau menggenggam hidup kita supaya hidup kita bisa diubahkan. I've found that as God has gripped me more, I've worried less. Dan istilahnya mungkin kita pikir, oh kalau aku digenggam Tuhan aku akan sedikit lebih kurang khawatirnya. The more God's gripped my heart, the more I've believed and had faith and trusted. Kenyataannya saat aku digenggam oleh Tuhan, imanku bertambah besar. Dreamed bigger. Aku bisa bermimpi lebih. Trusted that God is able, really able. Dan istilahnya benar-benar yakin bahwa Tuhan itu mampu. I've been shaken up sometimes. It's kind of like if I've been walking a path on a journey, and all of us, we've kind of got our spirit says we want to follow God, and our flesh says no, we want to do what we want to do. Dan aku yakin semua dari kita pernah mengalami ini, di mana roh kita mau nurut, tapi kedagingan kita tuh rasanya aduh tidak mau ikutan. And there have been some times on my journey where I've been in that second category. I want to do what I want to do. Dan aku pun merasakannya di mana aku hidup dalam kategori kedua, di mana aku rasa aku ingin mengikuti apa yang aku mau aja. And as I'm about to step, sometimes even in the 11th hour, bahkan istilahnya saat aku mau mengambil langkah itu, detik terakhir aku sudah mau mengambil keputusan itu, it's like there's this gripping. Tiba-tiba ada suatu perasaan dalam hati. This reminder, this voice almost in my heart that says, hey, if you go that path, it's not going to lead you to goodness and grace and blessing. It's not going to lead you to the promised land. Aku merasa ada suatu suara yang berkata, kalau kamu mengambil pilihan ini, ya ini sesuai apa yang kamu mau, tapi kamu tidak akan bisa melihat tanah perjanjian itu. Those are moments you check and you kind of like take a deep breath, Dan kamu rasanya bimbang ragu, kamu tarik nafas lagi, kamu mempertimbangkannya lagi. God gripped me. Karena itulah bagaimana Tuhan God menggenggam. gripped me. I pray God grip me. This is a part of my prayer. God captivate my heart. Dan ini suatu doaku yang dimana aku mau Tuhan tuh bukan hanya menggenggamku, tapi Tuhan benar-benar memukau hatiku. I remember, and I'm not going to take the time to tell this whole story, but when Grace and I, we bought our first home. Aku mau menceritakan satu cerita yang dimana saat aku dan Grace membeli rumah kami yang pertama. Some of you had the privilege of actually coming to that place and being part of the worship ministry and life groups. We were a small church back then. Dan beberapa dari kita punya suatu kesempatan di mana kalian mungkin pernah melihat rumah tersebut, di mana kita melakukan komsel di rumah yang kecil itu. We didn't have the money to buy it. Kita sebenarnya pada waktu itu uangnya nggak cukup. If somebody says, how did you buy it? Well, our currency was literally faith. Dan istilahnya kalau orang bertanya, bagaimana kamu bisa membelinya? Ya mata uang kami adalah iman.
But God had told us, and I believe this is part of the journey, when God grips us, He begins to speak to us, and He told us, buy a house. Dan yang aku tahu adalah saat Tuhan menggenggam kami, Tuhan yang menuntun kami. So we stepped out, we began to look around, and I remember going through the house that ultimately would become our first house. Dan akhirnya ya aku mulai mengambil langkah iman dan waktu itu aku melihat satu rumah dan ya rumah pertamaku pada akhirnya. And Grace will tell you, I didn't like it. Dan saat aku datang, Grace bisa menjadi kesaksian bahwa aku gak suka sebenarnya. I saw all the reasons for why this was not the right one. I mean, for me, this was not the one, right? Dan aku melihat itu dan aku berkata, ya ini tidak cocok, itu tidak cocok. Nah enggak, ini bukan rumah yang cocok. If you want to talk about excuses, I had all the excuses. Kalau kamu butuh alasan, aku bisa memberikannya padamu. Until I even made excuses about the space here and that space there and all these kind of things, right? Sampai aku memberikan suatu alasan yang sangat detail, yang dimana, oh ini tidak cocok kalau kamu taruh barang ini gak bisa gimana. And I kid you not, we stepped out of that property, we went up into our vehicle, Aku keluar dari rumah itu, aku masuk ke dalam mobilku, and two of us prayed and asked God. dan kami berdoa. And the word that God said to us Dan ini kata-kata yang Tuhan was, katakan, if you don't buy now, kalau kamu tidak beli sekarang, you will never buy. kamu tidak akan pernah beli. I thought, my heart drops, right? Dan saat itu kayak jantungku mau jatuh rasanya. Because it's not the one I want, it's not the one I like. Karena ini bukan sesuatu yang aku suka. I said to God, I kid you not, I said, but God. Dan aku berkata, Tuhan, tapi... And instead of telling my excuses to Grace, I told them to God. Jadi dibanding aku memberitahu pada Grace, aku langsung beritahu pada Tuhan. And God spoke back to me and said like this, Dan Tuhan berbicara, you know that problem that you think about? tahukah masalah yang kamu pikirkan itu? This is the solution for it. Bukankah kamu bisa menyelesaikan And dengan that cara problem ini? you think, this is the solution for it. Bagaimana masalah itu? Ini solusinya. And I'm like, but that's not a solution. That's only half a solution. It's not a real solution. You know, and I'm wrestling. Tapi aku berkata, Tuhan, tapi itu bukan solusi sepenuhnya. Itu mah hanya beresin setengah masalahnya. But how many know God wins? Tapi If we berapa let yang him win. tahu Tuhan akan selalu menang kalau kita membiarkannya. God's ways are higher than ours. Karena jalan Tuhan tuh lebih tinggi. God's thoughts are greater than ours. Pikiran rencananya lebih tinggi. God's paths are better than ours. Dan jalan-jalannya tuh lebih bagus. It took me about 3 days, probably 2 to 3 days, Dan aku membutuhkan 2 sampai 3 hari. to settle my heart and go, all right, I don't even have the money anyway. I'll just buy. Dan istilahnya untuk menenangkan hatiku, lagian Tuhan, aku juga tidak ada uangnya, aku nurut aja. And it was the moment that I said, yes, I said, we're going to do this. I'm going to be gripped by God. Dan di mana aku membuat suatu pilihan dalam hatiku, oke, aku akan menjalani ini, aku akan membiarkan Tuhan menggenggam aku, menuntun aku. That we began seeing door after door after door after door open. Dan aku mulai melihat suatu pintu mulai terbuka, pintu yang lain mulai terbuka. The price dropped, Harganya tiba-tiba turun, blessings increased, berkatnya naik, doors open. pintu terbuka. We signed the line. I signed it with shaking knees. Aku saat mau tanda tangan rasanya tuh getar. But God is my witness. Tapi Tuhan kesaksianku. When He grips us, He never lets us go. Saat dia memegang kita, dia tidak akan melepaskan kita. We didn't miss one mortgage payment even though there were some tough months. Ada bulan-bulan yang susah, tapi tidak sekalipun aku kelewatan kredit rumahnya. I don't think once I ever came to the church and said, guys, I need money. We're about to default on our mortgage. No, we turned to God. Tidak ada sekalipun yang aku datang ke gereja, aku berkata, aduh tolong kita butuh suatu persembahan, karena kalau nggak bangkrut, aku tidak pernah melakukan itu, karena aku melihat Tuhan. And 2 years later, Dan 2 tahun setelah itu, God said, hey, we need a bigger place. Tuhan berkata, kamu butuh tempat yang lebih besar. God opened up the door to a bigger place and we sold that place and we made profit on that place. Dan akhirnya kita jual tempat itu dan kita mendapatkan keuntungan. I got story after story I could tell you of how I didn't want it. Dan aku punya banyak cerita yang dimana aku berasa, aku tidak mau itu. But when I was willing to be gripped by God, Tapi saat aku mau untuk dituntun, digenggam oleh Tuhan, something opened, something flipped, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu berubah. something changed. Sesuatu berubah. How many of you know living in the will of God, you get the blessings of God? Berapa dari kalian percaya saat kalian tinggal dalam Tuhan, kalian akan mendapatkan berkat dari Tuhan? Some of us try to fight our whole lives, trying to work out our own and sweat our own and stretch our own and make it all happen on our own. And we never took the time to take the little step to go, God, grip me. Dan berapa dari kita yang sadar bahwa kita sering mengambil cara, aku mau melakukannya dengan cara ini cara yang benar, ini yang aku pikirkan yang bisa memberikan solusi. Tapi berapa dari kita mengambil waktu sejenak dan berpikir, Tuhan, tuntun Some of us aku. are so intent on our pathway.
Karena berapa dari kita terlalu fokus, terlalu konsen dengan jalannya kita sendiri. That even when God is knocking on our heart saying, no, 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 don't do that. Please don't do that. Please don't go that way. Bahkan sampai saat Tuhan ketuk pintu hati, tolong jangan lewat jalan itu. We can't even hear him Kita dengar pun tidak. because we haven't taken the time to posture or position our hearts. God, grip me. Karena kita tidak pernah memposisikan hati kita untuk berkata, Tuhan genggam aku. God so wants to take hold of our lives and grip us, not so he can control us. Dia ingin menggenggam kita bukan karena dia mau mengendalikan kita. Let me make that very clear tonight. Aku mau kita jelas. Because I think sometimes in the church, people are like, well, I don't want this thing because God's gonna dominate my life. God's gonna control my choices, my decisions. Banyak orang mungkin salah pikir, mereka berpikir kalau Tuhan menggenggam aku, rasanya semua pilihan aku harus ditentukan oleh Tuhan, aku tidak ada pilihan. God doesn't want to grip us to control us. Tuhan tidak pernah punya tujuan seperti itu. God grips us to guide us, Karena dia menggenggam kita supaya dia bisa menuntun kita. to lead us. Untuk menuntun kita. But being gripped is a choice that we need to make. Tapi kalau kita mau untuk digenggam oleh Tuhan, itu adalah pilihan. You know, we pray these prayers like, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kita sering berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kita berkata, Tuhan terjadilah kehendakmu di bumi, Where do seperti di surga. we think that's going to start? Kapan itu akan mulai? Oh, musicians, let the will of God be done. Apa kita berkata, pemusik, biarlah kehendak Tuhan jadi. Church, let the will of God be done. Atau gereja jemaat, biarlah kehendak Tuhan My terjadi. life group leader, let the will of God be done. Atau pemimpin kelompok sel, biarlah kehendak Tuhan terjadi. No, God starts with you and Tapi me. kenyataannya Tuhan memulai dari diri aku dan kamu. If we really want the will of God to be done, God, grip me. Kalau kita mau kehendak Tuhan jadi, katakan pada Tuhan, Tuhan genggam tanganku. Take a tight, firm hold on me. Genggam erat, tuntunlah aku. Keep me in your loving arms. Peganglah aku dalam tangan kasih-Mu. Lead me on your path of grace. Pimpin aku dalam jalan kasih karunia. Take me from where I am today all the way into my promise. Bawa aku dari hidupku hari ini sampai di mana aku melihat janji-Mu. I want to be gripped by God Aku mau untuk dituntun, dipegang oleh Tuhan. to stay on course Supaya aku bisa for the berjalan. goodness of God to abound in Jesus' name. Biar di jalan How many want kebenaran that? Tuhan. How many Berapa yang long mau? for that? Siapa yang mau? Most of us. Mau Praise the kan? Lord. Well, I want to start tonight. I'm going to spend the whole night pretty much on this story. But I hope it makes it really relevant and real for you. I hope you can take something out of this. I hope you can challenge your own life. Dan aku akan membagikan pesan hari ini supaya kita bisa sama-sama disemangati dan sama-sama didorong. I want you to imagine 80-year-old Moses. Aku pengen kita membayangkan seseorang yang 80 tahun bernama Musa. Moses is standing there. He's been tending sheep and goats or the flock at the backside of the desert. Dan inilah Musa, dia sedang menggembalkan kambing dombanya di padang gurun, tempat yang cukup jauh. And today he's at Mount Horeb, the mountain of God. Namun dalam cerita ini dia berada di Gunung Horeb, di gunung yang dimana dibilang gunungnya Tuhan. Before we go on with the story, I just want to lay a couple of foundations because 80 years is a long time. Dan sebelum kita melanjutkan ceritanya, aku mau memberikan suatu latar. Karena 80 tahun itu waktu yang cukup panjang. The whole of 80 years of Moses' life can be summed up in a few sentences. Dan selama 80 tahun aku bisa merangkumnya dengan beberapa kalimat saja. He was born to a Hebrew family Dia dilahirkan sebagai orang Ibrani, in the nation called Egypt namun di negara Mesir. at a time when Pharaoh was killing all the baby boys from the Hebrew clan. Saat dimana Firaun tuh sedang mau membunuh anak laki-laki bangsa Yahudi. Moses destined to die Musa harusnya dikehendaki untuk mati, was protected by his mother tapi dilindungi oleh ibunya. until she could no more. Sampai ibunya tidak bisa melindunginya lagi. Where she built an ark out of bulrushes and she took Moses as a baby inside of that ark and took it out to the river Nile and put it in the bulrushes. Dan ibunya membuat suatu keranjang dan dilapisi supaya istilahnya bisa mengapung dan tidak bocor. Dan dia meletakkan Musa di dalamnya dan dia taruh di atas sungai Nil. Right at the place where the daughters of Pharaoh came out to bathe. Di mana putri Firaun tuh biasanya keluar di sana, mandi di sana. The daughters of Pharaoh saw the ark there and she called it over to her. She's, oh, this is one of the Hebrew children. Dan saat istilahnya keranjang itu mendekati, dia melihat dan ini dia
melihat ini ada anak orang Ibrani. And she took compassion, took him into her own home, and for 40 years Moses was raised in the house of the Egyptian Pharaoh's daughter. Dan selama 40 tahun dia dibesarkan di dalam rumah Firaun dalam kerajaan itu. Moses also was raised by his own mother, so he had an Israelite upbringing as well as an Egyptian upbringing. Namun saat dia dibesarkan, ibunya sendiri juga menjaga dia sehingga dia punya suatu latar di mana dia mengerti sebagai orang Yahudi, namun dia juga mengerti sebagai orang Mesir. He knew a life of wealth, Dia mengerti, prosperity, dia mengerti hidup berkelimpahan, but he knew a life of identifying with a nation that was in slavery. tapi dia juga mengerti melihat dirinya, identitasnya bahwa dia dari bangsa yang sedang diperbudak. And with all the tension in his heart, Moses went and he did something. He killed an Egyptian. I'm not going to go there. You can read it in the Bible. But he basically, in turmoil, ran and fled from Egypt. Namun dengan suatu kejadian dia akhirnya membunuh salah satu orang Mesir dan dalam ketakutan dia lari dari Mesir. And for the next 40 years, he spent his life in the wilderness. Dan selama 40 tahun setelah itu, dia menghabiskan hidupnya di padang gurun. 40 years plus 40 years. 40 tahun tambah 40 tahun. 80 years. Itulah 80 tahun Musa. And that's his story. Itulah ceritanya. Well, today we catch him at Mount Horeb. Dan hari ini dalam cerita ini dia berada di Gunung Horeb. And he's been tending those sheep, looking after those sheep. Dia menjaga domba-domba. And it says this, Dan dikatakan di sini, Exodus 3 verse 2, the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Burning bushes are not abnormal. Karena semak yang terbakar itu sebenarnya hal yang cukup biasa. In fact, in the desert, they're commonplace. Karena di padang gurun itu sering terjadi saking keringnya. Moses has seen probably hundreds, perhaps thousands of them over the years. Dan istilahnya Musa mungkin melihat ada 1000-an lebih kali istilahnya semak yang terbakar. Moses is not where he is because he wants to be where he is. He's kind of there just as a portion of life. Dan istilahnya dia bukannya karena dia mau di sana, tapi ya dia melewati saja, dia mengambil ini sebagai bagian dari hidup dia. But today, Tapi hari everybody yang ini, say today. kita katakan hari ini, Today, hari ini Moses turns aside. Musa melihatnya dan memperhatikan. It says in verse 3, Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Dan di sini Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semar duri itu? In other words, he stopped and he turned and he looked for long enough to realize this ain't like the other ones. Jadi dengan kata lain, dia berhenti sejenak, dia melihat ini berbeda. He made a curious, inquisitive choice. Dia mengambil suatu pilihan yang sedikit berbeda dari biasanya. To slow down and recognize. Untuk menyadari. It was a choice that changed Moses' life forever. Dan itu suatu hal yang mengubah hidupan Musa selamanya. You know, over the years I've heard many people say, I need an encounter from God. Dan istilahnya mungkin kita pernah mendengar orang berkata, aku perlu tanda dari Tuhan. If God turned up in my life like he turned up for Moses and all the other great men of God, I'd be a different person. Mungkin kita berkata, oh kalau Tuhan menampakkan dirinya depan diriku, atau seperti Musa, aku akan menjadi orang berbeda. Some of us, we get into a ministry service or we're praying in worship or praying at home and we're like, God, I want to meet with, I want an encounter with you. Dan saya beberapa dari kita berkata, Tuhan dalam misi service, aku mau berjumpa denganmu. Let me remind you, church. Tapi biar aku berikan kita suatu hal lagi. Our God has not changed. Tuhan kita tuh gak pernah berubah. He's the same yesterday, Dia sama today, and forever. dulu, sekarang, sampai selamanya. The same God still Tuhan yang sama. moves. The same God still touches people. Tuhan yang sama yang tetap menjamah hati orang. The same God still reveals himself. The same God is still working powerfully in our lives. Tuhan tetap menampakkan dirinya bekerja dengan luar biasa dalam hidup orang-orang. The God of Moses is still alive. Allah Musa tetap masih hidup. Amen? Amin. He's ever present. Dia masih ada sampai hari ini. The trouble for a lot of us is that even though God's all around us, we've never actually stopped to notice him. Tapi banyak dari kita tidak pernah mengambil waktu untuk memperhatikan.
He's moving in your life just like He is in mine, just like He is in everybody else's here. Dia bekerja dalam hidup setiap orang. But we've got to let Him grip our hearts. Tapi kita harus mengizinkan Tuhan untuk menggenggam hati kita. Hone in on the next verse, verse 4. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Watch carefully. Perhatikan, When did God speak? kapan Tuhan berbicara? God spoke, God revealed himself, God allowed an encounter to happen when Moses turned to see. Jadi Tuhan mulai berbicara adalah saat Musa mengambil waktunya, mulai menyimpang dan memperhatikan. Dan itulah saat dimana Tuhan berbicara. Not in flesh, Bukan saat dia hidup dalam kedagingannya, but in heart. tetapi dalam hatinya. What do you mean? Pay attention. Let's bring that verse up one more time. Mari kita buka lagi ayat ini. The scripture does not say that the Lord spoke when Moses turned in flesh. Jadi saat ayat ini berkata, bukan hanya maksudnya tuh saat Musa datang secara tubuhnya saja. It says that God spoke when the Lord saw that Moses had turned. Jadi dikatakan bahwa saat Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang, I can only imagine God like this. jadi maksudnya tuh saat Tuhan melihatnya, Moses turns. Musa mulai melihat That's an interesting bush. itu suatu semak yang And menarik. I imagine God going, is this the moment? Mungkin Tuhan berpikir, apakah ini waktunya? Is this the moment? Is this the time? Apakah ini waktunya? Is he ready yet? Is he going to let me grip his heart? Apakah Musa siap untuk membiarkan aku menggenggam dirinya? Moses lingers a little longer. He's like, Musa that is a lihat, weird bush. ini suatu semak belukar yang aneh. And he begins to push some things aside and begins to turn in toward the bush. Dan akhirnya mulai menyampaikan beberapa hal lain dan dia mulai mendekati semak belukar itu. And that's the moment God says, Dan di situ Tuhan melihat, ya ini waktunya. encounter time. Ini waktu perjumpaan itu. Moses. Musa. Man, how cool that would be hearing God say your name, right? Betapa serunya kalau Tuhan memanggil namamu. You know, some of us, in these, think about it, in these moments of life, right? Some of us are so focused on all the other stuff that the bush is just another bush. Seringkali kita saking sibuknya, ada kejadian apapun itu kita tidak sadar. Moses is looking after the flocks, right? Dan istilahnya Musa tuh menggembalkan kambing domba, dia ada kesibukan. Some of us are like, bush flocks. The flocks. Got to look after the flock. Got to make more money. Got to work on Sundays. Got to do all the other. Got to settle. Got to invest this. Got to manage. Got to deal with all the flocks. Dan- Keep us from the encounter. Beberapa dari kita mungkin berpikir, oh ya oke, semak terbakar domba-domba. Ya aku harus jaga kambing domba, aku kan harus memultiplikasikan yang biar kaya. For some of us, it's the things going on in our mind. It's like, my past. Way back there in Egypt, I made a big mess. My life's a mess. I'll never get anywhere. I'll never get to anything. And these swirling thoughts are like, even though you see the bush, but the thoughts just take control. Atau mungkin bagi kita beberapa itu adalah tentang masa lalu kita. Kita melihat semak yang terbakar itu, tapi kita nggak bisa fokus karena pikiran kita dipenuhi dengan, oh ya pada waktu itu aku di Mesir, hidup lamaku saat aku tinggal di istana. Some of us are caught up by today's needs and today's situation. Ada beberapa dari kita dipenuhi dengan rasa, aduh bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhanku hari ini? The weather's not good. If I don't deal with this real fast, I'll be out in the wet when the rain comes down. Atau kita fokus pada apa yang terjadi sekarang, oh ya cuaca lagi kurang bagus, aku harus siapin ini, aku harus siapin itu. I wish I could turn aside to have a look at that bush, but I don't have time. Mungkin kalau aku ada waktu aku bisa melihat itu semak yang terbakar itu, tapi aku nggak ada waktu. Some of us are thinking about the next rock, the next thing. We got to deal with this, got to deal with that. Got to deal with all the things of today. Dan semuanya itu pikiran-pikiran kita dipenuhi oleh apa yang aku harus bereskan ini dan itu, dan pikiran kita fokus pada semua itu. The point I try to make is that we're so gripped by all the other stuff that when God actually turns up to try to grip us, we aren't grippable. Dan masalahnya karena kita begitu fokus pada segala sesuatu yang ada di dunia kita, saat Tuhan datang dan mau menggenggam kita, kita tidak siap. Perhaps every now and again a time comes, a moment comes, and we're like, I need you, God. I need to be more spiritual. I need to turn myself toward the things of God. And we do that just for a moment, but never long enough to actually enter in. Namun mungkin ada
Adalah waktunya di antara kita yang kayak, oh ya kayaknya aku butuh Tuhan, hari ini aku butuh Tuhan. Tapi itu hanya sejenak yang dimana tidak cukup lama sampai kita bisa membiarkan Tuhan benar-benar masuk dan bekerja. Something happened when God saw that Moses had turned. Karena ada sesuatu yang terjadi saat Tuhan akhirnya melihat Musa telah datang dan God memperhatikan. is watching Moses. Dan Tuhan melihat Musa, He's like, well, you've walked away from the flocks, you've walked away from the part, you've walked away from all the other, you've stepped in. karena Tuhan melihat bagaimana Musa telah keluar dari perkumpulan kambing domba, keluar dari kesibukannya, dia datang dan mulai menyimak. It's time to reveal myself. Dan itulah waktu di mana Tuhan menunjukkan dirinya. We don't know in the scriptures how many times God already showed up in another form, whether it was a burning bush or whether it was some other thing, and Moses just walked straight past. Karena kita tidak tahu, tidak tertulis berapa banyak kali. Mungkin Tuhan menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda, tapi Musa jalan lewat saja. How many times has God turned up in your life and mine, and we've just been too consumed, too gripped with all the other stuff that we didn't allow God the opportunity even to grip our hearts? Dan pertanyaan yang sama pada kita, berapa kali kita melewati hidup kita begitu saja tanpa menyadari bahwa Tuhan sedang mau menunjukkan diri kepada kita sehingga kita kehilangan kesempatan itu. How many times Berapa kali? have you ever come across somebody and they've said, oh, I finally reached the end. Apakah kita pernah menemukan orang berkata, oh aku akhirnya mencapai tujuanku. I couldn't handle it anymore. I couldn't do it in my own strength anymore. I reached the bottom of the bottom. Tapi atau kalian mulai berasa kayak aku telah mencapai dinding ini, aku tidak bisa maju lagi, aku benar-benar berasa kandas. And that's when God came through for me. Dan itulah di sana saat aku berjumpa dengan Tuhan. Ever heard that before? Pernahkah kamu mendengar kata-kata Do you itu? know why? Do you know why God comes through when we're at the end of our wits? When we've done everything we've done and more, and we can't do anything more. Do you know why God comes through in that moment? Tahu nggak kenapa seringkali tuh orang berjumpa dengan Tuhan saat mereka sudah berjalan buntu, tidak ada jalan lagi. Tahu nggak kenapa? It's because that's the moment we've finally gotten to the moment like Moses is in, and we're ready to push the other things aside and be gripped by God. Karena itulah masa di mana akhirnya kita menyerah dengan segala situasi yang kita mencoba dan kekuatan kita sendiri. Kita akhirnya melepaskan semua itu dan datang memberi waktu kepada Tuhan. We finally got vulnerable before God. Dan akhirnya kita terbuka di hadapan Tuhan. And open. Dan cukup terbuka. And touchable. Dan bisa dijamah oleh And Tuhan. humble. Dan cukup rendah hati. Oh God, grip me. Tuhan, genggamku. Grip me. Genggamlah aku. You know, God's not withholding encounters from us. Jadi Tuhan tidak pernah mau menahan perjumpaan itu sebenarnya. God's not laughing at the fact that we're living our lives at the backside of the desert wilderness. Tuhan tidak pernah mau mentertawakan hidup kita kalau hidup kita seperti Musa yang di belakang padang gurun itu. God's right there, right here. Tuhan tuh ada bersama kita, Tuhan tuh menunggu. He's reaching out to try to grip our lives. And like I said, not to control us, but to lead us. Bahkan dia tuh menjulurkan tangannya, dia mau membantu kita bukan karena mau mengendalikan kita. He's not holding back his best from humanity. Dia tidak pernah menahan yang terbaik dari kalian semua. He waits for humanity to turn to him before he realizes that's somebody who's ready and willing to be gripped so that I can lead them and take them on the journey. Tetapi Tuhan menunggu siapakah orang-orang itu yang akan datang ke dalam hadapanku yang mereka ini aku bisa lihat siap untuk diberikan apa yang sepantasnya. The prophet Isaiah declared this. Yesaya berkata, Isaiah 45:15. Truly, you are God who hide yourself, O God of Israel, the Savior. sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. God does hide himself. Dan memang Tuhan menyembunyikan dirinya terkadang. Everybody say, thank God Berkatalah puji that he Tuhan, hides himself. dia menyembunyikan diri. You say, Pastor, what are you talking about? Mungkin kau pikir maksudnya apa nih pendeta? I want a God that I can see and know. Aku mau Tuhan yang bisa aku lihat. No, you don't. Enggak, kamu enggak mau sebenarnya. The exciting part of life is the discovery. Karena seringkali hal yang seru dalam hidup ini saat kamu menemukan. God loves to hide himself not because he loves to be hard to find, Tuhan saat dia menyembuhkan diri bukan supaya kita susah mencarinya. but because he loves to reveal himself. Tapi dia senang saat dia bisa menampakkan dirinya. And those revealing moments are the best. Karena saat Tuhan menampakkan diri itu adalah waktu-waktu yang paling berharga. I don't know if you're a dad or a mom or an aunt or an uncle or you just love kids, but if you've ever played a game of hide and seek with some little kids,
Kalau aku tidak tahu apakah kamu orang tua atau kamu istilahnya om, tante, atau kamu memang suka bermain sama anak-anak. You know this, Dan saat kamu main peta umpet dengan anak kecil, that you hide yourself and you hide yourself really well. kamu menyembunyikan diri, kamu menyembunyikannya sangat. But you always leave something showing. Kamu menyembunyikan diri tapi kamu menunjukkan sesuatu. Sengaja kamu menunjukkan So kamu tuh that sana. little kid, when they're running around, can see, "Hey, where's dad? Where is he? Where's uncle? Where?" You know, you want to be found, right? Dan saat anakmu datang keliling mencari kamu, kamu mau ditemukan kan? And when the child doesn't find you for a long time, what do? Namun saat anak itu mencari tapi dia tidak ketemu, Well, if you're God, you watch. kalau kamu Tuhan, kamu memperhatikan terus. Maybe you throw yourself out a little more. Atau kamu bahkan menunjukkan diri kamu lebih lagi. Maybe you just wait. Atau kamu menunggu, Is that person really ready to find me yet? apakah ini dia benar-benar siap untuk menemukanku? Are they ready to be gripped by me? Apakah mereka siap untuk digenggam olehku? Yeah, I find as a child, searching for finding someone hide and seek. The best part is the searching and then the finding, right? Karena saat kita kecil tuh paling seru tuh saat kita mencari dan menemukan, bukan? If you talk about joy, Kalau kamu berkata tentang sukacita, joy happens when, whoa, I gotcha! sukacita itu pas dapat, pas kita ketemu, yes, ketemu. Not just the finding side, the being caught side. Like, you finally got there. Bahkan saat tertangkap pun terkadang seru juga. True, right? Betul? Some of us are like we ought to be grippable. Beberapa dari kita harusnya kita belajar lebih bisa digenggam oleh Tuhan. But in all honesty, we're more intent on gripping on to all the other stuff than onto God Himself. Tapi sayangnya mungkin banyak dari kita lebih ingin menggenggam hal lain dibanding digenggam oleh Tuhan. God searches for our priorities. Karena Tuhan memperhatikan apa yang menjadi prioritas kita. He waits for us to turn aside and see whether we turn. Dia menunggu supaya dia bisa melihat apakah kita mau untuk menyamping dan mengambil waktu. The prophet Jeremiah said, "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." Dari kitab Yeremia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Okay, let's be honest. Mari kita jujur pada diri kita. Some of us, when we seek God for seconds in the worship. And then beyond the seconds, we're just thinking about when will the worship finish. Beberapa dari kita saat kita mencari Tuhan dalam penyembahan, kita hanya memikirkan Tuhan beberapa detik, lalu sisanya kapan ya penyembahan ini selesai? Some of us are more interested in the ball game than in the Bible. Ada beberapa dari kita lebih senang untuk menonton bola dibanding membaca Alkitab. Some of us, don't be offended, Jangan tersinggung ya. turn up late to church and leave early. Kalian datang ke gereja telat tapi pulangnya awal. How is that the proof or the sign of somebody who's grippable by God? Bagaimana itu menjadi suatu bukti bagi orang-orang yang mau digenggam oleh Tuhan? If we really want God, Kalau kita benar-benar mau Tuhan, we search with all our heart. kita akan mencari sepenuh hati. We find God because we're looking for God. Kita akan mencari Tuhan karena kita mau menemukannya. And because we're looking for God, God says, I want to be more findable for you. Karena kita mau mencari Tuhan, Tuhan pun saat melihat kita mencarinya, Tuhan berpikir, oh, aku mau lebih gampang ditemukan. Oh, I love it when I see somebody who's findable. Dan aku senang melihat bagaimana itu terjadi. And I love it when I see people get found. Dan aku senang bagaimana orang bisa You ditemukan. know, when somebody gives their life to Jesus and says, Lord, come into my life, be my Lord, be my Savior, and they got found by God and gripped by God, that melts my heart. Dan saat aku melihat orang-orang yang akhirnya memilih dalam hatinya, Tuhan, aku mau menjadi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Dan akhirnya orang itu bisa digenggam oleh Tuhan. Itu suatu sukacita yang besar bagi aku. When somebody who's just a normal, I dare say normal, none of us are normal, okay, but just a Sunday going church goer, it's kind of like I do church on Sundays, that's it, finally wakes up and realizes, I can't get the fullness of God like this, I gotta go for more. Dan saat orang-orang berpikir, aku tidak bisa lagi hanya menjadi jemaat yang datang hari Minggu saja. Aku mau menjadi jemaat yang menemukan lebih dari apa yang aku tahu. And they turn up at encounter meeting and worship together and ministry service meetings. And their arms are open wide and the tears begin to roll because finally they meet with God because their heart is grippable.
Dan mungkin orang-orang itu yang datang kepada encounter meeting, ministry service, atau bahkan worship together. Mereka yang dengan tangan terbuka menyembah Tuhan dan merasakan jamahan Tuhan. Or when somebody says, you know what? I've been hearing about this for a lot of time. My life group leader been telling me a whole lot of things. People begin telling me all these praise reports. I am not just going to be a tither, but I'm going to learn how to honor God with my first fruits and with my faith pledges. I'm going to be a kingdom builder. Atau dengan orang-orang yang berkata bahwa oke, aku telah mendengarkan ini banyak sekali bagaimana istilahnya pemimpin komselku telah memberitahukannya, orang-orang telah membagikan kesaksian, aku memilih, aku tidak hanya mau menjadi orang yang bayar perpuluhan saja, aku menjadi orang yang mau menghormati Tuhan melalui persembahan sulungku, melalui persembahan-persembahan lainnya. Do you know why I love that? Aku senang sekali, tapi tahu gak kenapa? I love that because suddenly somebody's being gripped enough to open up their life for God to be able to move powerfully. Aku senang karena saat orang itu terbuka untuk digenggam oleh Tuhan, itu menjadi kesempatan buat Tuhan bisa bekerja lebih dalam hidup orang tersebut. I get the privilege standing here. Aku mempunyai suatu kehormatan. And so do the staff who actually manage a lot of the financial things. Yang dimana aku melihat orang-orang, saya sebagai staff juga yang dimana To menghandle bagian watch the finansial. stories and watch the way God moves. Melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup orang. We don't say names because there's confidentiality here. Kita tidak akan menyebutkan nama karena itu ada suatu privasi. But to recognize the lives that move forward because they're being gripped by God and the lives that just sit and sit and sit and year after year just sit. Tapi bagaimana hidup orang-orang itu yang kita bisa lihat ada kemajuannya karena mereka digenggam dan dituntun oleh Tuhan. Namun hidup orang-orang yang tetap sama saja karena mereka mau jalan dengan caranya. You should hear the staff pray. When they pray over your prayer requests and over your offerings and over all the other things you bring, you should hear their prayers. Kamu harus mendengar bagaimana staf itu berdoa saat mereka mendoakan persembahan-persembahan yang diberikan dengan semua permintaan pokok doa. God, bring this people Tuhan bawa orang-orang ini fully into the blessing, into the will of God, into the glory of your grace. ke dalam berkat-Mu yang penuh kemuliaan. Amen. Amin. When someone gets gripped by God, Saat seseorang digenggam oleh Tuhan, doors begin to open. pintu mulai terbuka. Moses, when he heard God for the first time, Saat pertama kali Musa mendengar Tuhan, you would think that it's like, okay, he was straight away gripped by God. No, not always like that. Sometimes there's a process. mungkin kamu berpikir, oh dia bakal langsung digenggam oleh Tuhan. Belum tentu. Terkadang ada yang namanya proses. In fact, the first thing Moses does is he listens to God make a pretty long speech. You can read it in your own time. I don't have time, but it's great. It's a great read. Bahkan kejadian pertama kali adalah saat Musa datang berjumpa dengan Tuhan. Ada suatu perbincangan yang panjang. And then he looks back at God and he says, who am I that I should go? Dan respon pertama Musa adalah, siapakah aku engkau mau mengutus aku? What should I say to them? Aku harus ngomong apa Tuhan? What if they don't believe me? Bagaimana kalau orang-orang tidak percaya engkau mengutus aku? I'm not eloquent, God. Aku tidak pandai berbicara. I'm slow of speech, slow of tongue. Istilahnya lidahku gampang terbelit. Oh my Lord, please send someone else. Tuhan. Anybody ever done that? Kirim yang lain saja. That's not a sign of somebody who's gripped by God. Itu bukan tanda-tanda orang yang mau digenggam oleh Tuhan. When we're gripped by God, we say, Lord, your will be done. Kalau kita digenggam Tuhan, kita pasti berkata, Tuhan kehendak-Mu jadi. But Moses ain't gripped yet. Moses is just thinking, you know, like, okay, this burning bush has a voice. Man, this is weird, you know. And he's thinking about it, and it's kind of going. It's challenging him, sure. Tapi Musa di sini mungkin pikir, aduh, ini semak belukar terbakar, aneh. But he's questioning God. He's making excuses with God. Dia bertanya-tanya, dia mempertanyakan, dia memberikan alasan. Even the whole burning bush thing itself didn't seem too significant to Moses. Dan bahkan saya semak yang terbakar dan tidak habis itu pun mungkin bagi Musa, ya. I mean, just remember, this guy grew up in Egypt. They had all their magicians and gods and all the magic and things. Supernatural stuff was normal Karena for sebenarnya Moses. Musa yang bertumbuh besar di tanah Mesir itu banyak sekali magi-magi dan lain-lainnya yang hal-hal aneh itu buat mereka itu normal. Voices coming out of bushes, that was probably normal. Dan mungkin misalnya dari semak belukar ada suara muncul mungkin bagi dia normal. But what has begun right here Tapi apa yang terjadi pada waktu ini? is that Moses has been open enough and God's been positioned in that place, you know, always is, and there's this communication and connection that begins to take place. Namun apa yang terjadi adalah saat Musa mulai terbuka hatinya dan mulai masuk ke dalam suatu dialog, ada suatu komunikasi. How many know when you begin to communicate with somebody is when you begin to go deeper with somebody?
Ketahuilah, karena saat kamu mulai mempunyai suatu komunikasi, itulah waktu di mana kamu mulai semakin kenal dan semakin masuk dalam. Come on. You guys who are still single, okay, and you go, oh, there's no one around here. I don't see no one. I got to go looking on online dating sites to find someone. Try talking to somebody. Mungkin bagi kalian yang masih single di sini, kalian pikir, aduh aku harus mencari pacar di dating online, aplikasi atau sebagainya. No one's going deeper until you actually take the step toward building a communication. Aku rasa penting untuk kalian mulai membangun suatu komunikasi, karena tidak mungkin kamu bisa mengenal seseorang kalau tidak ada komunikasi. Come on. Ayo. Got real quiet in here. It's not real fun when other church members go onto Tinder and they see, oh, there's a church member on Tinder. Oh, okay. Karena terkadang lucu juga saat kamu ke Tinder, tiba-tiba kamu kelihatan, oh ada jemaat gereja yang ke Tinder. Far smarter is just be grippable by God so God can open up doors and lead you into things. And you know what? Just be friendly. Dan lebih pintar buat kalian adalah untuk membiarkan diri kalian dipimpin oleh Tuhan. Jadilah orang yang lebih bisa berkawan dengan yang lain. So Moses has met with God. Now he's speaking with God. Jadi Musa berjumpa dengan Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan. He's heard God's will for him to go back to Egypt, which is probably the last place in the world that Moses wants to be, by the way. Dan istilahnya dia mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata pada Musa, pergilah ke Mesir. Mungkin itu tempat terakhir yang dia mau pergi. And there's this tension going on inside. Dan ada suatu ketegangan dalam hatinya. What do I do? Apa yang harus aku lakukan? Man, this encounter, this messed up my day. Ini seram sekali, ini akan mengacaukan hidupku. Don't tell me that Moses can just go back to the sheep and the goats, back to the flock, back to being a shepherd and kind of put it out of sight, out of mind. Oh, that thing never happened. Dan jangan kasih tahu padaku, Musa bisa kembali lagi ke domba-dombanya dan memikirkan bahwa itu perjumpaan itu hanyalah suatu hal yang tidak terjadi apa-apa. But sometimes people do that. Terkadang orang-orang melakukan itu. God touched my heart in the preaching. God touched my heart in the ministry. God touched my heart in the Holy Spirit. And we're like, oh, nah, it never happened. Nah. Tapi ada orang-orang yang istilahnya, Tuhan jamah hatiku dalam khotbah, jamah hatiku dalam penyembahan, jamah hatiku. Tapi saat mereka kembali ke kehidupan mereka, hidupnya kembali lagi seperti biasa. See, being gripped by God isn't automatic. It takes a choice. Karena untuk digenggam oleh Tuhan, ini adalah suatu pilihan, itu tidak We've got to otomatis. engage with what God's trying to do in our lives. Kita harus terbuka dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. What's He trying to speak? How is He trying to lead? How's He trying to engage? Bagaimana Tuhan mencoba untuk menuntun kita harus terbuka. So Moses thinks about it. Jadi Musa berpikir, We don't know how long he thought about it. He probably thought about it for a while. That's my guess. aku tidak tahu Musa berpikir berapa lama di sini, tapi mungkin cukup makan waktu. He certainly didn't reason himself out of letting God grip him. He allowed God to take hold of his heart. Jadi Musa tuh mengizinkan Tuhan mulai menggenggam hatinya. You know, how many know when God touches us, he leads us out of our comfort zone, out of our safe place. Percaya tidak, saat Tuhan menjamah hati kita, Tuhan tuh menggenggam kita, membawa kita keluar dari zona nyaman. He grips our heart to do His will. Dia menggenggam kita supaya kita bisa mengerti melakukan kehendak Dia. And Moses, well, we don't know this, but you get the sense that this guy's kind of content. Dan kalau kita lihat kehidupan Musa, mungkin kita pikir ya Musa mungkin puas dengan hidupnya aja. But he's contemplating God. God. Tapi dia berpikir, Tuhan. Eventually he comes to the realization, I ain't going to get out of this. Dan dia berkata, oke, aku tidak bisa lari. This is the tension between the I don't really want to's versus the I know He wants me to's. Dan istilahnya ada suatu ketegangan antara aku tidak mau lakukan ini dengan Tuhan mau aku melakukannya. Anybody ever felt that before? Ada yang merasakannya? I know I don't really want to do that. I don't really want to. I don't want to go back to Egypt. I don't want it, God. I don't want to. Suatu perasaan yang berkata di mana? Aku benar-benar tidak mau, Tuhan. Aku benar-benar tidak mau, tapi Come on. Tuhan mau. Anybody? We all felt that, right? Kita merasakan itu That's kan. the best moment Itu waktu yang terbaik to learn to be gripped by God. untuk belajar digenggam oleh Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan. Yes. We have a beautiful privilege here because we know Moses as the great deliverer who delivered millions of people from Israel, but we also see him here as the vulnerable shepherd
that kind of was a nobody at 80 years of age. Kita mendapat kesempatan yang bagus karena kita bisa melihat Musa ceritanya luar biasa ya. Dia menjadi seorang pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel. Tapi dalam satu konteks juga kita bisa melihat bahwa seberapa dia tidak mampu dan dia harus terbuka. But just like all of us in this room, Tapi demikian juga dengan kita semua di sini. Moses was gripped by God from birth. Musa itu telah digenggam oleh Tuhan dari saat dia lahir. He just didn't know it. Tapi dia tidak tahu saja. It took a whole long 80 years for him to finally realize, oh, this is what my life is about. Dia butuh 80 tahun sampai akhirnya dia sadar, oh ternyata hidupku ini ya And tujuannya. when he finally realized that, things began to go on in his heart and mind. Dan saatnya dia sudah mulai sadar, hal-hal mulai terjadi dalam hati dan pikirannya. If only Moses knew the end of his story, he would not have deliberated so long. Kalau Musa sudah tahu cerita akhirnya, mungkin Musa tidak nunggu begini lama. But this is what happens. Tapi ini yang terjadi. It says this, the next verse. Moses went and returned to Jethro, his father-in-law, and said to him, please let me go and return to my brethren who are in Egypt and see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, go in peace. Dan ini yang Musa lakukan. Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkan aku. Kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan He selamat. finally decided to be gripped by God. Dan akhirnya memilih untuk bisa digenggam oleh Tuhan. Like, I'm not going to just spend the rest of my life at the backside of the desert. No. I've got to go home. I got to go to Jethro. I got to go back to Egypt. I got to do what God said. Dan akhirnya berkata, oke aku tidak bisa selamanya tinggal di belakang padang gurun itu. Aku harus kembali ke rumah mertuaku. Berkata pada Yitro, mengizinkan aku untuk kembali ke Mesir. And I love this the most. Dan ini aku suka. Verse 19, Exodus 4, the very next verse Ayat selanjutnya, starts with this word. Read it out loud with me when it comes up. The first word. Come on, you ready? Now. Now. Okay, wait. Before you read the rest of that. Moses has decided to be gripped by God. He's decided to go back to Jethro. He's decided to go back to Egypt. Now. jadi saat ini kalau kita melihat ayat ini, kata pertamanya adalah sekarang, saat itu juga. Jadi Musa telah membuat suatu keputusan dan kata pertama, Now the Lord said to Moses in Midian, go, return to Egypt, for all the men who sought your life are dead. dan sekarang akhirnya Tuhan berkata, iya sekarang kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. What we begin to see is bang, bang, bang. As Moses moves, God moves. Moses moves, God moves. Moses moves, God moves. And we begin to see an incredible journey of anointing, of grace, of miracles, of God doing great things in his life. Dan inilah luar biasanya, kita bisa lihat saat Musa mulai mau bekerja bersama Tuhan, Tuhan mulai bekerja. Dan akhirnya saat Musa bekerja lebih, Tuhan bekerja lebih. Dan inilah perjalanan yang luar biasa saat kita berjalan dengan Tuhan. 80 years of nothingness. 80 tahun di hidupnya sebelumnya tidak ada apa-apanya. And now finally he says, I'm ready and willing to be gripped by God. Dan dia berkata, sekarang aku siap Tuhan. And the next 40 years of his life, the final 40 years of his life, Dan are 40 the tahun. greatest story, one of the greatest stories you will read in the entire Bible. Dan 40 tahun setelah hidupnya Musa itu menjadi salah satu cerita yang paling luar biasa yang ada di Alkitab. When we get gripped by God, Saat kita digenggam oleh Tuhan, God ain't gonna do nothing normal, nothing ordinary with our lives. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita biasa-biasa saja. God's got something special for you. Tuhan ada sesuatu yang spesial buat God's hidupmu. got an incredible future ahead of you. Tuhan punya suatu masa depan yang luar biasa God's buatmu. got dreams and grace and glory that's just sitting there waiting for the moment when you say, God, grip my heart. Dan ada suatu kemuliaan yang besar, ada suatu rancangan yang indah saat kita berkata pada Tuhan, Tuhan genggamlah hatiku. Grip my heart. Genggamlah hatiku. I want to finish with this. How many of you ready to be gripped by God? Berapa dari kalian siap untuk digenggam oleh Tuhan? You know the Old Testament. When God woke me the other night, the first thing I did is I went and I looked up the word gripped. Dan saat Tuhan berkata, kata genggam itu, hal pertama yang aku lakukan adalah pergi ke Alkitab mencari di mana kata genggam itu. Every single time, Setiap kali aku lihat, without fail, tanpa gagal. that the Bible translators translate a word into the word gripped in the Old Testament. Setiap kali bahasa yang diterjemahkan ke dalam kata genggam itu dalam Alkitab, It's about something negative. ada tentang suatu hal yang negatif sebenarnya. Let me read a couple for you. Job 4:14. Fear gripped me. Contohnya di Ayub 4:14, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Ini ada suatu terjemahan yang menunjukkan bahwa ini negatif. Psalm 48:6. They were
gripped with terror. Dan mereka tercengang-cengang, terkejut, lari kebingungan. Jeremiah 6:24, pangs of anguish have gripped me. Kesesakan telah menyergap kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. There's a whole lot of them. There's certainly just a couple of them. Jadi terjemahan kata genggam ini dari bahasa aslinya diterjemahkan pada arti-arti yang negatif. But how many of you know that's not how God wants us to live, right? Tapi Tuhan tidak bermaksud negatif. We're not meant to be gripped by pain and anger and terror and fear and worries and all the other. We're not meant to be gripped by the stuff of this world. Karena kita tidak seharusnya digenggam oleh ketakutan, kekhawatiran, rasa takut. Semua hal itu tidak seharusnya menggenggam hidup kita. What is meant to grip us? Harusnya apa yang menggenggam kita? Jesus, right? God. Yesus, Tuhan, Gripped by God. digenggam oleh Tuhan. And that's why you have this dividing line, right? And Malachi goes into Matthew, and you have the dividing line between the Old Testament and the New Testament. And in the New Testament, read the word gripped, and this is what you see. Dan luar biasanya adalah setelah kitab Maleakhi di perjanjian lama saat kita masuk ke kitab Matius, inilah ada suatu terjemahan yang menarik. The people looked at Jesus, and amazement gripped the audience. Dan mereka semua takjub. And they began to discuss what had happened. What sort of new teaching is it? He has such authority. Evil spirits obey. Dan apa ini suatu ajaran baru, dan ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat. Luke 5:26, everyone was gripped with great wonder and awe, and they praised God, exclaiming, "We have seen amazing things today." Maka semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Luke 9:43, awe gripped the people Maka takjublah semua orang itu as they saw the majestic display of God's power. karena kebesaran Allah. Everyone was marveling Semua orang masih terheran karena segala yang diperbuatkannya itu. at everything that Jesus was doing. Dan biarkan semua yang dilakukan oleh Tuhan. Before Christ, Jadi sebelum Kristus datang, all the wrong stuff gripped the people. mereka semua fokusnya, mereka dipenuhi, digenggam oleh rasa negatif. But then Christ, Saat Kristus datang, then Christ. saat Kristus tiba. Come on, everybody say it with me. Then Christ. When then Christ happens, Dan saat Kristus datang, something else grips us. ada suatu ketakjuban yang menggenggam Something kita. else takes over. Ada sesuatu yang mengambil Something kita, else brings great life and great vision and great purpose. memberikan kita suatu visi yang besar, suatu tujuan yang besar. Something grips us. Sesuatu menggenggam kita, Gripped by God. digenggam oleh Tuhan, Transformed, changed. diubahkan oleh Tuhan. Great things He's done. Hal yang besar terjadi, And great things He will do. hal yang besar Amen. Dia akan lakukan. Let Him take a firm grip of your church. Biarkan Tuhan menggenggammu, Firm hold. Seize menggenggammu you. dengan erat. God, grip me. Genggam aku. Grip me. In Jesus' name. Come on, Dalam nama stand to Tuhan. your